بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة خليل مظفري، مرحبا بكم من جديد. الحصة الثانية من درس المتجهات والإزاحة Les vecteurs et translation للمستوى الثالثة إعدادي troisième année collège. إذن في هذا الجزء سنتطرق إلى تساوي متجهتين. تساوي متجهتين égalité de deux vecteurs. Deux vecteurs sont égaux si l'on la même direction, le même sens, la même norme. تكون متجهتان متساويتان إذا كان لهما نفس الاتجاه، نفس المنحى، ونفس المنظم. Remarque importante. Même direction signifie que leurs directions sont soit de droite strictement parallèles, soit de droite confondues. إذا ملاحظة مهمة، نفس الاتجاه تعني أن اتجاههما إما مستقيمان متوازيان أو مستقيمان منطبقان. إذا لا تعني بالضرورة نفس المستقيم، يكفي فقط أن يكون المستقيمان متوازيان أو منطبقان. نأخذ مثال: المتجهة AB والمتجهة CD. On compare les deux vecteurs AB et CD. إذا سنقارن المتجهة AB والمتجهة CD من حيث المميزات. La direction الاتجاه، ماذا نلاحظ؟ إذا بما أن المستقيمان متوازيان، إذا تعني ماذا؟ أن للمتجهتين نفس الاتجاه. Donc, puisque les deux droites sont parallèles, donc ont la même direction. La norme المنظم. إذا نلاحظ بأن المسافة AB تساوي المسافة CD. Donc la distance AB égale la distance CD. Donc ont la même norme. إذا للمتجهتين نفس المنظم. Le sens المنحى. Oui, en même sens. Le sens de vecteur AB c'est le même sens de vecteur CD. إذا لهما نفس المنحى كذلك. إذا ماذا نستنتج؟ إذا المتجهة AB تساوي المتجهة CD. Deuxième cas. Dans ce cas, donc les deux vecteurs AB et CD ont la même direction. لهما نفس الاتجاه et le même sens. لهما نفس المنحى et la même norme. ولهما كذلك نفس المنظم. إذن في هذه الحالة أيضا المتجهة AB تساوي المتجهة CD. Propriété خاصية. Soit A, B, C et D, 4 points distincts et non alignés. Le vecteur AB égale le vecteur CD si seulement si le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. A و B و C و D 4 نقاط مختلفة وغير مستقيمية. المتجهة AB تساوي المتجهة CD تعني ماذا؟ تعني أن الرباعي ABDC متوازي الأضلاع.
نعم، إذا كانت المتجهة AB تساوي المتجهة CD، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الرباعي ABDC متوازي الأضلاع est un parallélogramme. CABDC est un parallélogramme, alors le vecteur AB égale le vecteur CD. Exemple, مثال ABCD متوازي الأضلاع. ABCD est un parallélogramme. Le vecteur AB égale oui, le vecteur DC. المتجهة BA نعم تساوي ماذا؟ نعم المتجهة CD. Le vecteur AD égale oui, le vecteur BC. المتجهة DA نعم تساوي ماذا؟ نعم المتجهة CB. Milieu d'un segment منتصف قطعة. M milieu de segment AB signifie que le vecteur AM égale le vecteur MB. M منتصف القطعة AB تعني ماذا؟ تعني أن المتجهة AM تساوي المتجهة MB. إذا من خلال الشكل le point M est le milieu du segment AB. Donc le vecteur AM oui égale le vecteur MB. إذن المتجهة AM هنا تساوي المتجهة MB. L'opposé d'un vecteur مقابل متجهة. إذن المتجهة AB نعم ثم المتجهة BA le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. On écrit le vecteur AB égale moins le vecteur BA. Donc le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. المتجهة BA هي مقابل المتجهة AB ونكتب المتجهة AB تساوي ناقص المتجهة BA. إذا المتجهة AB والمتجهة BA متجهتان متقابلتان. مجموع متجهتين la somme de deux vecteurs في الحصة القادمة. إلى اللقاء.